is the coverage or siguro jurisdiction, anong sakop ng NLRC. So we already know na cases appealed by aggrieved parties i-elevate to NLRC from the RAB level. So what else could be the jurisdiction or coverage of NLRC? Which cases? Komjo? Yes, kay Komjo. Po? Okay. Mag-ana-ana lang mo. Sulti ko, dayon pwede mo batin si Komjo. So, nahisgutan naman nato no from the decision of the labor arbiter kung doon na aggrieved party, it could be the employee, it could be the employer, so maabot sa amo ang office no. So ang decisions karon coming from the labor arbiters in these 3 regional arbitration branches, i-transmit na siya dito sa among office. Now the moment these are received, of course we docket them, and then ang composition manggod, unlike in the arbitration branch nga, ang usa lang ka labor arbiter ang mo decide sa kaso. On appeal, ang composition sa 7th division is collegial siya, tulo. No, tulo ka commissioners ang members sa usa ka division. So we have the presiding commissioner, a commissioner representing labor, who happens to be Commissioner Joe, and then another commissioner representing management, mautong akong gi-mention ganina, si Commissioner Julie Rindoque. So tulo mi. The presiding commissioner represents the government or the public sector. So dili maka-decide ang division or dili maka-decide ang usa lang ka commissioner sa usa ka kaso on appeal. Tulog yun ni silang mo decide. No? So every time a case is on appeal, ang atong procedure diha is doon nami conference, consultation, ang kaso nga maka na elevate dayon i-assign ni siya og particular commissioner para for the drafting of the decision, for the study of the case. Now, the moment a draft decision is prepared by the ponente commissioner, i-deliberate ni nato, no, meaning either mo concur ang usa ka commissioner o mo dissent ang the other commissioner. But the concurrence of 2 commissioners maka-pronounce na siya og judgment. So kung ma-concur ang duha, ang usa mo dissent, go siya. Pero kung in cases where walay duha ka concurrence sa duha ka commissioners bali, so dili siya mahimo nga igawas ang usa ka desisyon, no? Ang mahitabuan na kung lain-lain ang view sa tulo ka commissioners, the chairman of the NLRC will designate another commissioner to sit in. Okay. Mao na siya ang procedure diha sa atua. So another commissioner will make another draft. Dili sa Posible siya nga the same ponente, okay. and then once a new commissioner sits in to complete the 3, okay. kung naanay duha ka commissioners nga mo concur, go na siya. Mao na siya ang mahitabo. So unlike sa diri sa ubos nga usa lang, kami diri tulog yun mi. Either mo concur ang kung ang usa ang ponente mo concur ang duha, walay problema. Pero kung ang usa lang ka commissioner ang mo concur sa ponente, mo dissent ang usa, go gihapon ang desisyon. Ang problema lang kung maglain-lain ang view sa tulo. Oo. How often does it happen? Very rarely Very nga seldom. naay mahitabo ngayon ana. And then the usual thing that we do, like usahay manggod, naalay dili kaayo maklaro nga view, and then we deliberate na the moment ma-explain karon sa ponente ngayon ani, there's a possibility of the other one previously dissenting nga mo concur na siya. Kaya di man gud nimo makuha sa usa lang ka hisgot sa kaso. So mao na nga na deliberations. How does it work, Commissioner Violi and Commissioner Joe? Do the members of the collegiate body sit in one room, they talk about the case together, or are there assigned judges, so to speak, or commissioner to draft na lang muna a decision and then i-circulate na lang Yes. po? Actually, it's like this now, because if we deliberate every case that is elevated to us, dugay mi mahuman, di ba? So every time a case is, so naami mga assignments like na-assign sa usa ka commissioner for drafting. Giraffle. And then mohimo to siya draft. Then i-route siya
The moment i-root siya, if one commissioner would make comments, so mahimo siya sa comments sa root slip, no? But if there is a need, really there are cases where there should be actual deliberation. So kung kinsa ang ponente adto mi didto sa iyang office mag-discuss, amo ang agreement. But we also have a conference room there na po'y panahon nga adto pud mi sa conference room. So it really depends on the commissioner calling the shots, like kung siya ang ponente nga gusto niya i-discuss ni, especially if that ponente gets some comments from the other members of the commission. Muraging ana ang among working relationship diha sa division. Sounds like fun. Sounds like fun. Commissioner Joe, for the benefit of our viewers, kay some of them might think na when they go there, do they still need personal appearance when they appeal, or is it only a paper appeal na dito, pleading appeal? Naay mga kaso nga tawagon gud sila para conference. Usa na ka purpose. So yan lang pud og explore ang possibility nga maaringlo. Kay ang kaso mong gud bisag final na ang judgment, pwede pa man masito sa amo. So we will always explore all possibilities of settlement. Mo guna trust sa NLRC. O amo ipatawag na usa na sa mga cases nga no nga ipatawag ang kaso. So napoy kaso nga ipatawag kay na i-clarify yung mga ebidensya ba or affidavit ba sa tao nga o testigos, i-clarify na mo. Muna yung mga instances nga patawag na to ang kaso. Pero mostly sa kaso, madesisyonan raman ko na to pinaagi sa pleadings. Na naman kompleto naman na kay lahi man ni sa regular courts nga ang burden of proof na magyod kung money claims panalitan sweldo nga may claim nga gamay ra mo sweldo, ang burden of proof ana ang employer man, so i-presenta ni ang payroll. So muna nga pwede na mo desisyonan ang kaso bisag papilis lang ang i-submit. Correct. Mao siguro na usasab nga nakapapaspas sa procedure diha sa NLRC kay summary in nature man, non-litigious jud ang nature sa kaso diri sa NLRC. And we are very proud to tell everyone na 7th Division, 0 backlog, 0 pending. Dili lang 0 backlog, 0 pending yun. Kana i-highlight yun na to. And again, it makes all the other regions Paningkamutan gina na mo. look really bad. Incidentally, commissioners, since here in Central Visayas, it's 7th Division, ilan pa po yung mga divisions and who are they? Okay. Where are they based? In the entire NLRC, we have 8 divisions. 6 divisions sit in the NCR, to sa Manila, sa Quezon City rather. First, second, third, fourth, fifth, and sixth divisions na sa Manila. And then they cover all cases in the entire Luzon. No? Of course, including Palawan. Mag-appeal dito ang Palawan. So, ang regional arbitration branches nga covered aning 6 divisions in Quezon City, ang RABS 1 up to RABS 1, 2, 3, 4, 5. Kaya ang 6, 7, 8 covered man sa NLRC 7th. And then, for the 8th division, ang office ani tuwa sa Cagayan de Oro. Ni-cover po sila og tanang regional arbitration branches in the entire Mindanao. So, ang 6 divisions na sa Quezon City, 7th division in Cebu City, the 8th division in Cagayan de Oro. Yes. Mao na siya ang composition sa entire NLRC. So, kada division, there are 3 commissioners. So, the chairman, meaning the overall head of the agency, we call the chairman, siya pod ang presiding commissioner sa 1st division. Okay? Unlike kung ato ning ikumpara sa CA, sa Court of Appeals, di ba ang composition sa Court of Appeals, divisions maghihapon ni sila, but ang sa kada division, ang ilahang nag-chair sa usa ka division, they call it chairman. Ang ilang overall head is the presiding justice. So mo nay nakalahi sa composition sa NLRC. Lahi ang among overall head is called the chairman, while sa usa kada division, presiding commissioner ang nag-chair.
Pero pareho ra, I think tulo-tulo man gihapon siguro ang composition sa CA kada division, tulo. Unlike in the Yes. Supreme Court nga 5 sila no Yes. sa kada division. So mao na siya kalahi sa Court of Appeals. But ang level sa in terms of maingon tag sa ranking, actually pareho lang ang commissioner in the division to the kaning mga justices po sa Court of Appeals. Pero in terms of kaning sa function, like ang amo manggong decision sa NLRC division, reviewable pa siya sa Court of Appeals. Right. Kulang na siya murag nakalahi. Pero originally, diretso ta na sa Supreme Court. Supreme Court, yes. Na may decision ng Supreme Court nga i-declare nila nga it has to pass through the Court of Appeals for review. Mo na nga nausab na ron ana na sa Court of Appeals. Before it goes to the Supreme Court. Commissioners, for example, the division actually, or the commission reviewing, or the actual, I don't know what it's called, it's at the tip of my tongue, but the commissioner in charge of a certain case na raffle niya, if the parties are, and he or she renders a decision, if again na ay aggrieved party na unhappy with the decision of the commissioner, is it elevated elsewhere? That's it. He must first file motion for reconsideration once. Then, if it is denied, he has to go to the Court of Appeals. I see. Petition for Certiorari. certiorari. Now, are there instances, commissioners, when it's not really an appeal that they are going to file? Are there instances on a kanang original jurisdiction ang hawak ng NLRC? Is it always appeals from the RAB, or there are instances when original jurisdiction really lies sa NLRC? Dunay mga kaso nga ang division or the division exercises original jurisdiction kanang injunction. We have amo ning gitawag nga new rule, pero actually 2011 pa ni siya kanang under rule 12 sa among NLRC rules. In the nature of a certiorari, but we call it petition for extraordinary remedy. Pero actually, mahug siya nga murag, dili man siya appeal good because it has something to do with final and executory na ang decision, pero doon nagihapoy mga incidents nga gustong i-question sa parties, then they can avail of that rule 12 under our rules. Petition for extraordinary remedy. Pwede ta matagag specific example ani para ma-picture out sa tong viewers. Yes. Okay. So naay kasong decided na by the labor arbiter. Kung decision ang iyahang i-elevate, decision of the labor arbiter nga gusto niya ipa-review, we call that appeal. Mao na ang iyahang remedy. So pananglitan, go through appeal siya na anay decision ang division on the appeal. Once a decision is rendered, final and executory na, we return the case to the labor arbiter of origin, katong sa RAB, for execution. Pananglitan dunay award. So in the execution process, doon naghihapon yung mga reklamo like nasayop nga computation or gi-question sa execution stage na inireklamo nga employer ingon siya nga wala may proper service of summons ani, so actually the decision is null and void at the very beginning ab inisyo. So i-question na niya, but considering final and executory na to siya, humana siya ang proseso, mo na nang i-avail to niyang petition for extraordinary remedy. Sa una manggod tanan, ngano man, what is the rationale behind Rule 12, kaning petition for extraordinary remedy? Before, tanan gyud gitawag, consider nga appeal. So, dunay multiple appeals before. Nya moingon ang parties uban, especially on the kaning mga complainants nga, human naman na desisyonan naman. Nganong naamang gihapoy apelasyon, wa may kahumanan. So, sige man, pagkahuman dito nanay writ of execution, iserve na. Napoy appeal on the execution stage na. Mao ni nga gihimo ni siyang petition for extraordinary remedy. Ang nakalahi lang kay kung appeal siya, everything, tanan nga records are elevated to the division pag-appeal. Pero kaning petition for extraordinary remedy, ang records of the case remain in the custody of the labor arbiter who rendered the decision. Ang iya lang i-elevate
certified true copy lang of the subject matter being questioned. Like, particular lang during the execution stage. Maura to siya i-elevate. And then, padayon ang execution process. Unlike sa before sa appeal, the moment the records are elevated on appeal, putol or nahunong ang execution, luoy kaayo ang prevailing party. Then usually magamit siya as delaying tactic. Oh, Yes, that's yes. the Essence. purpose. Mao gyud siya. Maunay Dealing tactic. innovation nga gihimo sa ato ang rules pag-address ana nga problema. So mao na siya kalahi sa appeal ug sa kadtong petition for extraordinary remedy. Okay, before we continue, let's take another break. And now we're back. During our break, nahisgutan na to kaning restitution. Unsam ning restitution as far as NLRC is concerned. From Joe. Muna yung bagong provision sa atong rules of procedure sa NLRC. Kay sa una man good, ang mga employer moabot sa Supreme Court, daog ang empleyado sa ubos, daog sa amo. Yan na may provision diya nga once makadaog na sa among level, ang decision final and executory na. Pwede na i-release ang amount dito sa complainant. Musaka paghihapon ang employer. Pag abot nila sa Court of Appeals o sa Supreme Court ba, ma-reverse ang decision, wa na sila remedy. Muna nga nagbutang mig provision diya nga restitution. Muna ilang silbing remedy diya sa mga employer na makadaog sa apelasyon na dito sa Supreme Court. Ang problema lang kay while we have that provision in the rules, the possibility of really getting back what has been executed is medyo nil. Kay nagasto na baya na sa complainant o sa prevailing party. Now, dili man po nato ma-fault good because even under sa rules of court, no, ang makapahold ramang good sa execution, lahi na makaning petition for certiorari, meaning ang decision sa NLRC is final and executory. So, proceed